Kulungka jotono sanja kaham tini norok bai Facebook live hai no hai kisa kok salaina hinai maphaika kisa Facebook live kurung nai rok bangra thung ekloge start kheke jotono khanau to phải đi chung chẳng lại này tini narok bai osanda jorawo Facebook live show kurung lai mani to poila no jotono kolomong ya faro tai khak lai jotono kaham kurung tong bai nai nei kaitone आशीर्वाद bai तो तिनी जे लेटेस्ट न्यूज जों जतन अवगत दङ जेन चिनी बुबाग्रा नि बिसिंथि जों खबर मानखा जे दिनै इंडियन नि महामान्य सुप्रीम कोर्ट बाय साख्लायजाक जेन चिनी टीटीएडीसी नि आन्दारो विलेज काउन्सिल निर्वाचन नति चिनी बुबाग्रा चिनी माया गोनां बुबाग्रा जे केस खालायमानि परे दिनै जों सुनानि मानखा आबो एकमात्र चिनी बुबाग्रा चिनी माया गोनां बुबाग्रा चिनी हाय साइनेस बुबाग्रानि बिसिंथि सिमिस आबो पसिबल अंगो जलेन याकचुरियां सारै गाहाम ताकु तो एक्चुअली दिनै जों अबनो मा सालायनाय ताबुक चिनि वान सुक जागनाय दङ अ जागाव पकबांमा तबे अनेकटा इशू अनेकटा टपिक बा अनेकटा पक दङ आबनो अनेक समयो सायै चुबु एबाके साना नांगिया हिनै जों अनेक समय स्किप खालायलायो बा स्किप बो खालायरोका तो जरा जरा एमन सिचुएशन फायो साना बनांगो लोकुनि बसकांगो उबै कगनो सायांके बबखा बिसिं मतगो जे लोकुरगबो आबनो स्राय स्राय इंयांगो तो जार कारणे दिनैनि मेन टपिक जे चिनि बिसि इलेक्शन जों जतनो सायमानो 2021 जरा चिनि टीटीएडीसी नि एडीसी विलेज काउन्सिल नि जे टेनुर आबुनि यागोलो जे आगे जारा तंनाय बिसि इलेक्शनो ब्रकनि क्षमता जो तंगै थांगा बरक पाइ थांगा बं टेनुर पाइ थांगा तो आबुनि परे जों गोबांमा सोर्सनि बिसिंथै एवं भारतनि संविधान आइन नीति नियम न नाहारैनो जों चिनि टीटीएडीसी बिसि इलेक्शन खालायनायनि बागै अनेक जायतखा ताई गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा आबुनि यागोला चिनि त्रिपुरा स्टेट इलेक्शन कमिशनर बरंनि थानिबो जों वाइरिवाय जों आबुनो थ्रो चिनि टीटीएडीसी जों बार बार रिक्वेस्ट खालायखा ताई चिनि बुबाग्रानि बिसिंथैबो वाइरे वाइ मालाय लायखा किन्तु तिनि साक जरा प्राय 5 बছর चिन टीटीएडीसी नि जे विलेज काउन्सिल निर्वाचन खालायजाकिया तो अमहायनो आगिबो जों नखा जरा गोबां मालमय रमय चिनि टीटीएडीसी नि बिसि इलेक्शन खालायजाकिया जदि आं बुल खालाया हनके आई थिंक आबो ताइवेसा चेंपियन त्रिपुरा राज्यो एडीसीओ बिसि इलेक्शन 2026 नि सिमिसे ताइसा इलेक्शन खालायजाबो तो आबोनते गोबांमा संमुं बा गोबांमा सिमुं रचिनि थानि दङ
BC election 2021 kaisa sorkari tenure paimani yagulo khalaijia tiri 5 bochor rani chung kubangma through DM through video through SDM ni hoite bo chung o janija block level district level chung bar chung protest type abake chung rally ni bisingtui chung आंदोलन नि बिसिंगति chung इलेक्शन खालायनायनि बागै chung डिमान्ड नारुखा एमन नाकि chung बर्तमान राज्यनि माननीय राज्यपालनि थानिबो chung चिठी सुइलायका चिनि टिप्रामथानि पार्टीनि बखातिबो आबोन कारेबो चिनि हाई लेवल जरा तंनाय चिनि बुबाग्रासं बरबो बार इलेक्शन कमिशनर ऑफ त्रिपुरा बायबो मालायका कक सालायका गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बाय मालायका कक सालायका किंतु कोनो सल्यूशन ओंगिया एवं खालाय जायगा आबोनि यागुलो 2021 टीटीएडीसी इलेक्शन नि परे आबोनि यागुलो ताइबिसा 2023 त्रिपुरा असेंबली जनरल इलेक्शन ओ जागावो चिनि टीटीएडीसी नि खरगनि मेंबर Assembly wo participant claimani bagoi borokni achuk thai jaga borokni nirbachito eraka abot jinisa koronto buksa abono to bochung onek solution ni lama rutuk laikya government of Tripura by kok salaka election of commissioner of Tripura bobai kok salaka kubang machini ojamar kintu ei je 4 বছর 5 বছর gaping go chung to chini bisingte through block through DM through SDM chung government of Tripura ni thaniwa chung chithi busu rajyapal thani chung memorandum rohoro election commissioner thani memorandum roholaika ob onek protest book laileka chung kintu aboni kacharo ei je gaping ni kacharo chung nu khatamo district panchayat ngoi thangka lok sabha election ngoi thangka Tripura ni state ni general assembly election ungoi thangka kintu ei je chini TTADC ni village council nirbachon khlainani borok kitchapano chaitok mongkuri ebong khalaya abo clear chung jotono obogoto tongo chung jotono saimano to aboni yagulo chini bubagra to সব সময় ক্লিন just transparency ni bising tu je kono samung khlainani hamjago abong bini bkhabo omhaino clean poriskar to tifrabo jeno apono tuye o election tuye kono violence ungya tui khlai election khlainani bagoi onek chaitung mung khlaika chini bubagra chaitok mung ni bising tu 2024 माननीय हाई कोर्ट त्रिपुरा ओबो chung chin Tripura mothani pokhongoi chung केस खलाइलाइया केस खलाइमानि पुरे 2024 त्रिपुरा राज्य ने माननीय हाई कोर्ट ऑर्डर लिखा जे गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ताई इलेक्शन कमिश्नर ऑफ त्रिपुरा नो विथिन 120 नि बिसिंगै अर्थात 120 दिन अर्थात 4 मास नि बिसिंगै त्रिपुरा राज्य नि এই যে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নি প্রক্রিয়া আবো সমাপ্ত খাইনানি উংথং হিनै অলরেডি রাজ্যনি মাননীয় হাইকোর্ট অর্ডার দিখা আকপি চিন্তানি তাও দং কিন্তু এর পরেবো বেলাই ওয়ানা মানি সিংসা এর পরেবো এই যে ইলেকশন নি নির্বাচন প্রক্রিয়া কোন শুরু খাইজা গিয়া বিনি কাট অফ डेट काइसारी मानी माननीय हाई कोर्ट आवबो पारंगoi थांका तो जरावबो chung अनेक मुभमेंट खलाइलाइखा बर्तमान राज्य सरकार बो आइन बो संविधान बाय परिचालना खलाइजाक दं आवने जवाब chung सानका किंतु चिनी मुंसाफानो चिनी सल्यूशन खलाइजाकिया सिरिं आबोनि परेबो chung ताइसादे हालक काहा मुंगै
त्रिपुरा स्टेट नि जे गवर्नमेंट बाय चुंगताइसा एलायंस सुंगै हालक मानजु लाइखांके ले चिन बाय काहामुंग नो आरो चुंगचे चाइटक लाइखा एवं थाबो थांका ताबो गवर्नमेंट बो चुंग दं तो आरनि बिसिं अनेक समालोचना खालायखा चिनि बुबाग्रा चिनि टीटीए चिनि सीएम चिनि ताइ अक्रार बो दं बरो गोबांमा सल्यूशन तिख्लायनायनि बागै ट्रांसपेरेंसी नि बिसिं तुइ नन वायलेंस नि बिसिं तुइ जे चिनि सल्यूशन खालायनायनि बागै अनेक चेष्टा खालायखा किन्तु आबनो कोनो रकम भावे राज्य सरकार कर्णपात खालायदिया आबनि विभिन्न समस्यानि कारणे दिनै चिनि बुबाग्रा थांनाय मास जुनो सायखना रिखा किन्तु ओ तालनि फर्स्ट वीको जे समय सुप्रीम कोर्ट केस खालायखा ताई थांनाय 14 तारिख अंकाय केस रेजिस्टार उनखा ताई तिनि हिंगाकै तिनि 25 আগস্ট अंकाय तिनि चिनि सर्वोच्च और भारत हाकतरनि उच्च आदालत तिनि चिनि पक्षे राय रेखा मनि बागै चिनि मायागोनां बुबाग्रानाव पयलाना हामबाय खाबाय खुबाय चुं सारा त्रिपुरा राज्यनि अल अबा त्रिपुरा सांगै ताई भारतनि सर्वोच्च आइन सर्वोच्च आदालत सुप्रीम कोर्ट नबो हामबाय रुओ नं न्याय्य भावे नं जुनो चिनि बिचारि मानि बागै तो तबो कखाय अवश्य मारक फाकर ताकुरो बुकुरो राजनैतिक खालायनानै चिनि फान्डामेन्टेल राइट्स चिनि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत नं जेकुनु राजनैतिक खालायमोन सीपीएम खालायनानै अधिकार दङ कांग्रेस खालायनानै अधिकार दङ बीजेपी खालायनानै अधिकार दङ त्रिपुरा मथा खालायनानै अधिकार दङ आईपीएफटी खालायनानै अधिकार दङ बा जेकुनु पार्टी खालायनानै भारतवर्षनि संविधान जों प्रत्येकटा बरकनो अधिकार दं किन्तु तामनि भावे भारतवर्षनि संविधान प्रत्येकटा बरकनि मौलिक अधिकार निनि व्यक्तिगत स्वार्थकनि बेपार नं निनि मानथायनि बागै नं जेकुनु पार्टी खालायबो मानो एबं नं पक सायमानो एबाखि जेकुनु समय नं आंदोलन बा प्रोटेस्ट खालायमान आबोनो राज्य तो तबक सेई मुताबिक जों अनेक चेष्टा खालायमानि परे तिनि साफल्य मानखा चिनि बुबाग्रा मायागोनां बुबाग्रानि चाइटक मन बिसिंते एकमात्र तो तब और कैसा मेन कक बसुलै आनि प्रश्न सरकारो एलायंस तंगथं पुरिथं आबो उल्लिखो आदु बा आदते त्रिपुरानि राज्य सरकार जरा परिचालना खालायनाय कांग्रेसनि आमलबो चंगनुखा सीपीएम नि आमलबो चंगनुखा ताबो बर्तमान बीजेपी नि आमलबो चंगनुखा कखाय अवश्य बर बोसोर जरातै चिनि त्रिपुरासा हामख्लायनि बागै सिरियसलि बा सिरियस दं आबो जों गाहाम थाय मा बुजिथाय दङ एबाके जों मावान सुखथाय खालायो तामनि बागै हिंखे इलेक्शन बा निर्वाचन फायो थांगो कोनो पार्टीनि शासन क्षमता उखान पतन उंनाय फायनाय थांनाय पावर ऑफ फायनाय कोनो पार्टी उमाय थांनाय तैकेसा पार्टी पावर ऑफ फायमानो तैकेसा इलेक्शन आबन परे बकुमाय थेके तैकेसा पार्टी पावर ऑफ फायमान किन्तु मूल कखाय जे चिनि डेवलपमेंट चिनि टीटीए एडीसी एलाकाओ जरा चिनि बिलो त्रिपुरासारो जरा एडीसी नि लोकुरक जों जरा एडीसी बो दङ जों बिलं खालायनाय दं चिनि हामख्लाय बसु जराते सिक्योर एवं बसु जराते ग्यारेंटी दं जों आबनो गाहाम थाय चेरै नायनानै बान्था खालायो कारण तिनि पारावो पारावो बेरायनाय खानखे कोनो लीडरशिप उंगुया बा कोनो लीडर कोनो नेता उंगुया जतन बेराय मानो जतन नाय मानो जतन ऑब्जर्वेशन खालाय मानो आबो जतन अधिकार दङ नरबो जरामान खानखे बेराय
chini tiprasa elakao joton slai tabu nangkukmani chini tamu nangma to kubangma namu ek number chini connectivity 2 number chini education level quality ni education 3 number chini water nongnani tuini problem 4 number chini arthik songkot omhai kubangma important tongo haipona aron bisinga obrom ke nangkukmani to ei sob je tabuk a chini connectivity kaisa parawo thangnani kaisa para kacham 50 বছর 60 বছর ni para jemon ani area obutung moniram para nini west jameshora ar pore nini jamtholbari adc village kubangma tongo jotoni area uno tongo abo ei para rogo thangoi nai khanke chini idea phayo ba chini belai wanaman singsa kha khamani singsa ngoi phayo karon dal bidal chung party khalaika kubangma jorawo kubangma government chaloknai dong chung support khlaika kintu chini manthai chung manai me ebong chung abono puron khlai me to o sakao tabo ang open bagasi sawo onek boro proshno khlaimon anke tabo nono roho ka bud re nu khaitam khlaime abo to problem polokma karon noro buzura to obigota tong ka chung to briefing diwino tung edisi fan kore fan rang rohia nge tabu main ko khaya bose je titi edisi o village council nirbachon khlaije ba chinti prasani tamo tamo loss ongkha ba tamo lab ongkha ei muddabu kicha kok salaine kaisa rules tongo finance commission ni rule যে জায়গাও যে কোনো রাজ্যও যদি ও রাজ্যও জনপ্রতিনিধি করে হিংখাই যে কোনো এরিয়াও যদি পঞ্চায়েত লেভেল উংথং নগর পঞ্চায়েত লেভেল উংথং হ্যাঁ ভিলেজ কাউন্সিল লেভেল উংথং ও জায়গাও যদি জনপ্রতিনিধি করে হিংখাই ইলেক্টেড যদি মেম্বার সংসাই মানি হিংখাই ও জায়গাও ফাইনান্স কমিশন rang implement khlai manya abo clear niti ayog ni rang phayang nai moni bagai tini nang manisuk maya phano jodi chini village council nirbachon ungkhang ka kai je 2021 bini tenor pai mani sathe sathe ba logi chong tini bibhinno sustoi ei je niti ayog jono rang rohka ei je finance commission jodi jono rang rohor kan kai chung oro ithaisa oro fonsa oro kuakisa oro school khungsa hana chung khlainani at least chini khomota tongkham mani bagui ei je 5 বছর প্রায় ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন khlaijaya bai tabuk chini tiprasani jita bharat sarkar je chini bage budget namani বছর ও আবো চিনি বাইকো জুরিলিয়া যে চুং আবনো মানুই মানলিয়া তাও বসু রাতি লস 5 ইয়ার্স প্রায় 4-5 বছর প্রায় চিনি যে ডেভেলপ উংনানি চুং আরনি হাত সারা ওই থাকা চুং ওকলগো উসলিমা ফাইকা কারণ চিনি ইলেক্টেড মেম্বার চুং অজাগাবো স্নামই মেয়া বা চুং রিপ্রেজেন্ট রহর মেয়া মনে বাগৈ finance commission rok jono rang rohia main karon abo ke taw chini bosura ti loss ongkha abo norok jotono sinani dorkar to tabuk tai kaise ko যদিও 2021 ত্রিপুরা তৃতীয় এডিসি এরিয়া নিয়ে এডিসি ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনে তেরনের পাইমানি পরে গতাল খাই নির্বাচন প্রক্রিয়া খাইয়াওই নিনি ত্রিস্তর পঞ্চায়েত গ্রাম পঞ্চায়েত নি সিমিরময় নিনি নগর পঞ্চায়েত জেলা পরিষদ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত যদি নং তালসা বা এক মাস বেগ খাইয়াওই
लेट खलायाव जदि नों खलायनि आरो डेभलपमेंट इशू न जदि नों गाहाम खाय कायचमै खलायमान हुंखाखाय प्रत्येकटा नागरिकनि मानथायनो जदि नों आरो आदाय खलाय रिमान हुंखाखाय एडिसि नि बर' रग त्रिपुरा राज्यनि नागरिक रग चिनि तामो दुस जोंतामो अपराध खलाय जोंतामो अपराध खलाय मने बागे सुंमुं कतर ताहुकताय बुखुकसों आदते राज्य सरकार बरकी त्रिपुरासानि हामक्राय नायो ना तामु जदि त्रिपुरासानि हामक्राय नायखांखाय आगिनो चिनि विलेज काउंसिल निर्वाचन खलायबां खामो जदि संविधान जदि बर सठिक मर्यादा रिउंगाखाय 2024 माननीय हाईकोर्ट नि जेता राय रिमानी कायसा डेट कायसा टाइम रिमानी कायसा काट ऑफ डेट रिमानी जे विथिन 120 डे नि बिसिङै विलेज काउंसिल निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त खालायनानै उंथं हिनै जे माननीय हाईकोर्ट जे अर्डार रिमानी 2024 आबनो मान्यतारि खामो तो आनी ताबुक अबाक नरक थानिबो आनी प्रश्न लोकुरंनि थानिबो एवं राज्य सरकारनि थानो तो आनी अबाक आं बेलेग अबाक मताय आनी क्वेश्चन आसाय तामनि बागु हिनके बर्तमान राज्य सरकार जे आइन संविधान ने चिरिगै दंमानि संविधाननि कग्न बाजाराव फालै दंमानि ब संविधाननि नखाय नरक मान्यतारि ब संविधान नरक मान्यतारि एक नम्बर सेकेंड जदिओ नरक जदि त्रिपुरासानि हामक्राय नायंगाखाय टाउन बागा ए जे 4 बছর त्रिपुरासानि फ्यूचर त्रिपुरासानि डेभलपमेंट नरक खलायनानै सुजुग गैया कारण तामनि बागै थाइथिंबा आं अकग्नतेसा रिपिट मा खायफियो भारतवर्षनि संविधान दंगो जे फिनान्स कमिशन नि रां आफ्रुगुनो जे एरियाव इमप्लिमेंट उंगो जे ओ एरियाव जनप्रतिनिधि जों नियुक्त खलायमान खांके अदरवाइज कोनो दिनो नीति आयोग रां रहोया एवं त्रिपुरा राज्यवो अबनो वाना मानि सिंसा ऑल ओवर इंडिया नि बरक सारा भारतवर्षनि नागरिक साइमानो जे भारतनि संविधान अनुयायी नगर पंचायत दंथं ग्राम पंचायत दंथं एडिसि विलेज काउंसिल दंथं এই যে আবন আরো যে সংসদ মানে প্রত্যেক বাৎসরিক বা বছর 3 বার বা বছর ওয়াইপুরি বা ওয়াইথাম বা ওয়াইনি ফানো যেটা সংসদ মানে এই যে ভিলেজ কাউন্সিল রগ্ন গ্রাম পঞ্চায়েত রগ্ন আবনি বাগে ভারতের সংবিধান অনুযায়ী বন সেকেন্ড ইন্ডিয়ান সেকেন্ড পার্লামেন্ট হিসাবে বন বিবেচনা খাইজাব তামনি বাগে ভিলেজ काउंसिल जदि निनी रिप्रेजेंटेटिव बाचों अजागाव जनप्रतिनिधि मेम्बर चेयरमैन संलायमान खाइंके जानि जा वार्ड भित्तिक मेम्बारो बसरनि जानि जा कायसा संसद खलायै दाबि सनद नारनाय पाब्लिक एकदम ग्रास लेभेल लोकुरक थाङो जे आनि न तंनानि न कुरै आनो नगनि व्यवस्था खायरि नांथं सरकारनि होइते चीनी पाराव नंगांनाय तै गाहाम कुरै जुनत मिनि ट्युबवेल आरसीसी रिंगवेल नि व्यवस्था खायरि नांथं चीनी पारानि फाइमानि लामा सुक अलगमा लामसाया चुनाबस नाम रिना निंथं महाय गोबांमा जानिजा दाबि उ पंचायत जों सबमिट खालायलायो पंचायत सबमिट खालायखांगाखाय आबनि परे विलेज सेक्रेटारि बा पंचायत सचिव बा पंचायत सेक्रेटारि बरो ब्लग सबमिट खालायो এই যে দাবি সনদ तो ब्लग नि आन्दारो 10टा 15टा 20टा ग्राम पंचायत एडिसि विलेज दंगैमान आबरनि दाबिनो बरक आबरनि जे संसदनि डिमान्ड आबनो बरक एकत्र भाबे बा थानसा खालाय जिला शासकनि थानि याफार तो जिला शासकनि आन्दारो 4टा 5टा 2टा ब्लक दङ
এই ব্লক ni no borok collect khlai DM jani ja state ni secretariat pass khlai secretary tam khlai abono ত্রিপুরা রাজ্যনি বিধানসভানি সদস্য রঙতুই বিধানসভা অধিবেশন আসুকই বড় হিসাব খাইলে যে তাকলাই চিনি ও 2024-25 বা 25-26 ফাইনান্সিয়াল ইয়ারও जों অসুখ রাং নাঙ্গো চিনি তুইনি বাবদ লামা কাহামনি বাবদ শিক্ষানি বাবদ বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট পাবলিক ডেভেলপমেন্ট ইস্যু তীব্র হিসাব খাইয়ে বড় দিল্লিও পাঠক যে রাজ্যনি রিপ্রেজেন্টেটিভ এমপি র থাঙ্গই ও সংসদ বাজেট অধিবেশন থাঙ্গই বড় কক সাওয়ে যে বিগত বছর 2024-25 চিনি 80 কোটি রাং বাইংখা তাবো 25-26 ফাইনান্সিয়াল ইয়ার চিনি আরো পেছে বড়ক বাংখা এবং চুং কতাল তাবো প্রজেক্ট খাইনানি মুসুং এই প্রজেক্ট সাবমিট খাইয়ে চুং বাজেট পেশ খাইলাই Hingga tabuk kok tamun bago opon kisah kolok lay masakan. Hingga tabuk cini TTA edisi ni Village Council নির্বাচন se kuru hingga kai. এই যে সংসদ খেলাই জায়গা দাবি নারক জায়গা নারকনানি সুযোগ করে নিয়ম করে hingga cini দাবি cini nangoi tongmani abo সগইয়া তাই জন্য borok rang rohanani system ba সংবিধান অনুযায়ী borok গুরুত্ব বইমে abong khable chung village council no taun bagoi chung ভারতবর্ষনি দ্বিতীয় পার্লামেন্ট হিসাবে chung মান্যতা মারি aboni গুরুত্বপূর্ণ তো তাও 4 বছর অতিক্রম খাইয়ে 5 বছরও চিনি যে डेवलपमेंट उंगा तंगमानी आबोतनी होइते चों हाकछारा ओंखानो किन्तु जनरल डिस्ट्रिक्ट पंचायत नाइदि ग्राम पंचायत रोक नाइदि हे नगर पंचायत नाइदि पंचायत निनि समिति रोक नाइदि ब्रक एक मास फानो गेट खलायो बरनि सठिक टाइमो सठिक जराओ बरकनि निर्वाचन खलायो तिनि बरक कोटी कोटी टाका बाजेट तुबोय तिनि बरकनि एरियाओ जनरल एरियाओ बरक डेभलप खालाय तिनि चुंसासा नायथतक ngойतो तिनि এই সব চিনি দুঃখ প্রকাশ খালাইনানি জায়গা ফানা চিনি করিখা এই সব দুঃখ প্রকাশ খালাইনানি জায়গা ফানা চিনি করিখা হাইনি ভাবে তিনি बार बार 2021 नि चिमे चिनि विलेज काउन्सिल निर्वाचन खालायनानै हुंथं हिनै जों माननीय राज्य सरकार माननीय इलेक्शन कमिशनर अफ त्रिपुरा नि थानो जों दारस्थ माने पर कुन विचार माया आंगै 2024 हाई कोर्ट जों केस खालायमाने परे आबने पर राय मानमाने परेबो तिनि इलेक्शन बा निर्वाचन खालायजाग्या तो आरने हयतने परिष्कार एवं क्लियर जों साइमाना नांगौ जे এই যে রাজ্য সরকার উংথংব সিপিএম নি কংগ্রেস নি বিজেপি নি বড় চিনি ত্রিপ্রাসা নি বাগৈ চিনি টিটিএ এডিসি এরিয়া নি বাগৈ বড় ডেভেলপ নি বাগৈ বড় নি কোন চিন্তা ধারা করে বড় নি কোন ইন্টারেস্ট করে নং মাসাওয়ে দে তং মাসায়ে দে তং বড় নি কোন দরকার করে প্রয়োজনে মান থাকে নন তাইবো এই যে ত্রিপ্রাসারক সিনা নকনানি ন কেবেংনাই চিনি মান থাইনা কেবেংনাই অবশ্যই বড়ক নি চাইটকমু কয়েকদিন সিগাং সাবো চাজাগ আবাং নাইনাবো थांगिया তবে কবৈকো বখারওয়ায়ো সায়া তংখাই কেমনি বাগে मा सानाय सामनाखा सालकिसा सिगां हाति बासालायाखौ राज्यनि ত্রিপ্রাসা हामख्राय मन्त्री दिल्लीओ आमंत्रण निमंत्रण मानुई थांखा उंथं लेबो बीजेपी नि बिलं खालायथं कांग्रेस नि बिलं खालायथं सीपीएम नि बिलं खालायथं किन्तु दायित्व प्राप्त खाबलेबो ত্রিপ্রাসাनि हामख्राय मंत्री खरकसा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर तो दिल्लीओ बो निमंत्रण मानुई थांमानि परे
দীর্ঘ 2 সপ্তাহ বা 15 দিন বো আরো তংইখা সারা ত্রিপুরানি রাজ্যনি ত্রিপুরা সড়ক ওয়ান সুকমানি এই কেন্দ্র সরকার আগে সিপিএম নি আমলো অমাহাই খেলাই রাজ্যনি কোন মন্ত্রী রগ্ন গুরুত্ব দিবই কেন্দ্র ও নহনই দিল্লি নহনই অমতি খেলাই আলোচনা খেলাইনা বাগৈ নিমন্ত্রণ মায়া কিন্তু তাবুকনি প্রেজেন্ট টাইমো দিল্লিনি সরকারও গুরুত্ব দিবই ত্রিপুরানব মা নহনো ইনকা সারা পাবলিক তোমার বিজেপি নি ইংথং তোমার ত্রিপুরা মথা নি ইংথং তোমার কংগ্রেস নি ইংথং তোমার সিপিএম নি ইংথং সারা এডিসি এলাকাও তংনাই রোগ যিনি ত্রিপুরা সরকার তামওয়ান সুকা এই যে মন্ত্রী ফাইকাকে ত্রিপুরাসানি বাগৈ কোনো না কোনো কাইসা হামকাইনি লামা তুবি ফাইনাই जों आशा खालायलायमानि जों आशा खालायमानि बिसि इलेक्शन नि कक सालायानो केंद्र सरकार बाय बिसि इलेक्शन खालायनानि बागै कक सालायफायानो केंद्र सरकार बाय जों आशा खालायमानि टिटिएडिसि एलाकाओ रं सुरंजांनाय जिनि शिक्षानि परिकाठामो बाय गलायखांखा मास्टार कुरै टीचार कुरै स्कुल काहाम कुरै आसोक जांनाय बेंच कुरै आबन बागै कताल खलायो स्पेशली फान्ड अफ फैनाय टिटिएडिसि एरिया नि दुईटा ताबुक आसन खाली बाय इलेक्शन खलाय जायगिया आबन बागै केंद्र सरकार बे सालाय कोना कोनो सुरो हातो बनाय हिनेसे जों आशा खालायमानि किन्तु भाई तामो साफायका नरक जतन खानाका जेन आगामी 2026 जों क्षमताय फायखांखाय जों 125 एमेंडमेंट पास खालायनाय आबनो चिनि मुद्दा आबन जों दिल्लीयाव साफायनाय अर फायै मीडिया रंनि बसकां साफायो सब मा हुआ भाई रंनो नगै बले वाना वाइसे अरे 2018 वो चलो पाल्टाइने नरनो क्षमताय फायखां अनेक नरकनि निर्वाचनी इस्तेहार ताव चिनि माने बररंनि नरक पगै थांफानो जे बरगनो नरक बिलि खेले जे बरगनो नरक बागो अ बररंनि नरकनि निर्वाचनी जे इस्तेहार नरकनि निर्वाचन जे नरक जे बागमानि अ बय तावखाने किसिगा कुमावया पाब्लिक रक यथेष्ट যত্ন সহকারে টিসাवैतनि लेखावै दं बफुरगो ও অব নির্বাচন ইস্তেহার পুরো পুরনো নাই 18 পাইকে 2021 কন্টেস্ট খেলাইকে সেম নরকনি ও ডায়লগ এডিসিও মোর পাওয়ার ডাইরেক্ট ফান্ডিং 125 अमेंडमेंट पाइके 2023 त्रिपुरानि असेंबली जनरल असेंबली इलेक्शन विधानसभा तैसे निर्वाचन खालायचावका सेम लाइन नरक सुइसावका नरकनि निर्वाचनी इस्तेहारो 2 नम्बर लाइनो नाइने तापुरो बुकुरो जतन से 2023 राज्य क्षमताय फायखांखाय जों एडिसि उन्नतिनि स्वार्थे त्रिपुरा उन्नतिनि स्वार्थे डायरेक्ट फंडिंग नि जों व्यवस्था खालायनाय जों 125 अमेंडमेंट बिल न जों पास खालायतो बनाय हिनाय सामानि दं गताबो जों महाराज नि नेतृत्व जारा त्रिपुरासानि हामख्लायनाय नै दं এই যে ত্রিপুরা মটা খাইলে সাপোর্টারও ত্রিপুরা সারো जों तो 125 अमेंडमेंट नि बिल नि एगेंस्ट याबले जों तो त्रिपुरासा एरिया वो एडीसी एरिया वो मूड पावर नि एगेंस्ट या जों तो डायरेक्ट फंडिंग नि एगेंस्ट या जों तो टीटी एडीसी चिनि एडीसी वो लैंड पावर नि जे चिनि इम्प्लीमेंट खालायनानै आबोनि एगेंस्ट या टीटी एडीसी वो एजुकेशन हायर एजुकेशन लेवल इम्प्रूव खालायनानै आबोनि एगेंस्ट या बले जों तो इनके बाहाय खालायै दुईटा सप्ताह दिल्ली वो तंगोय चावै स्वराष्ट्र मंत्री बे मालायै ताइवाइसा बो बुखुक बाय बो साहस बाय बो मुखां बाय
फाइ साइमान फाइका जे 2026 एडिसी निर्वाचन जों बीजेपी चिठी खांगे 125 एमेंडमेंट खालायनाय राजनैतिक निबो कायसा सीमा तंनानि दरकार राजनैतिक नि कायसा सीमा तंनानि नां लाचिनानि नां 125 एमेंडमेंट नि कक सानानि निनि क्षमता करे जों अबो जथेष्ट सिउ टिफ्रावो टिटी एडिसी नो मोर पावर नि बागै नं सानानि निनि याक खाजाक निनि क्षमता करे नन नि दल रक सारिया जों अबो सिउ के ता सादिता किंतु एटलिस्ट टिप्रासानि एरिया नि डेभलपमेंट नि इशु न तुइ तो नं सालाय अकोनो साबायके मोजां खामुंता आं निनि बिरोधिया माने निनि ओइ जे सापाई मानी क्लियर पिटिशन रिफाई मानी आरो ताम सिद्धांत अंखा दिल्ली वो 15 दिन एक नगरे 2 सप्ताह रमय ओ आबनो नंगरो जे बयान रिफाई मानो से आन व्यक्तिगत आं साजागिया आबन बागे आं सामानिस तिनि बिसि इलेक्शन आबो की तिप्रा मथानि बागे सिमि दिबा एडीसी नि एरिया वो बिसि इलेक्शन उंगिया माने फाइनेंस कमिशन रांग रहिया एडिसिओ इनका आबो की तिप्रा मथानि बागै सिमि देबा आबो जारा एडिसिओ बिलं खालायनाय चिन तिप्रा सारो बीजेपी नि इंथं कांग्रेस नि इंथं सीपीआईएम नि इंथं आईपीएफ नि इंथं मथा नि इंथं एनएसपी एनसीटी जेसा पार्टी नि इंथं जे एडिसी नि बिलं खालायनाय सुनागरिक रगनि उन्नत ने साथे से এই ভিলেজ কাউন্সিল দরকার হাবনো তামই শিকার খাইনানি ছয়লাইয়াবা তামই শিকার খাইলাইয়া তামই নরমনি চাইতক মং করে যে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন খাইনানি উনথম আবার সাকো 2026 क्षमता फैगांगाय 125 एमेंडमेंट खालायनाय 23 को बय हायनि नंनो बद्रि खाबले 125 एमेंडमेंट खायनाय नंनि निर्वाचन इस्तेहार दंनायला 2 नम्बर नर पगजाखना याकां फुनुग्रिबान तोय फाननि फायनाय हाबन खालायगरे दिथा 18 चिमि 21 चिमि 23 पाइ खाबले 125 एमेंडमेंट सामान नर नरक तो चुनो तो साइमे नरक चुंग आबोने अगेंस्ट अंके तो तिनी ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड टिप्रासा एकॉर्ड तो चिनी बुबाग्रान बिसिंग तो मानी आरोपो तो आ डिमांड तो दैट मीन्स चुंग आबोन सपोर्ट खायो ये सान्दिता तो बुसिदी टिप्रासा बखार वाइ खाबले कपाल टिप्रासर बखार वाइ खाबले नासिंमा बुफुरुंनाय पॉलिटिकल राजनैतिक खालायनायनिबो कायसा सीमा दङो मोसांना नांगौ दङमोन आनि रांसाकनि माफा ताकुक बुकुक सुं वानसुंनानि दरकार ताबो सुप्रीम कोर्ट केस खायमानि परे इलेक्शन उंनाय यबै मैया इलेक्शन मा खायनाय तिनि बाखाना उंनाय बा सनिफान उंनाय मा खायनाय आफ्लोगर सुन तिप्रा मथासिमि बहुत पार्टिसिपेंट खायगलाबले नुं बीजेपी बु खायनाय बले नुं कांग्रेस खायनाय बु खायनाय बले नुं सीपीएम खायनाय बा आरो पार्टिसिपेंट खायनाय बले नुं आईपीएफ खायनाय बु खायनाय बले इनके तांगै नरकले सानिया बा तांगै नरकले सालाया बा निनी निर्वाचनी इस्तेहार से ऑलरेडी सुजाक दङ 125 एमेंडमेंट डायरेक्ट फंडिंग एडीसीओ तांगले नं अकंनो सावै नं इमप्लिमेंट खायनानि चेष्टा खायाबा बाहाय खलायले नं कक साराक बाजे आगामी 2026 जों बीजेपी एडीसी क्षमता फायगानखाय जों 125 एमेंडमेंट खायनाय वाइ बुसु फाल अककनो नं सिरिसि सारा एडिसिन तिप्रा सारक
tamo saparing khlai nung montri ka nung minister ka nini o area o simi khlai ma bai sara Tripura sarok develop bungya khomna tonghai salsa ani logi faidi long try moniram hapung kasari wanang 5.5 ঘন্টা হিমনানি ক্ষমতার দং নরকনি লামা কুরই তুই কুরই নংজাংনে ফিল্টার কাইসাবো কুরই অকংনো সামানি বাগৈ বাক্সা বাতাবো কমেন্ট খেনে র ইকে নুংখাই তাম খাই তংলা নরম বুদ্রি রহ কাই নাই আবরনে তাবো অর উত্তরে না বাগা আং খাই আবরনে এক্সট্রা উত্তরে নাই kita bisi election se ma khalaya at least abahai jaga rong ni bagoi mini area general area ni hai chung peace ro khlai me apno black top road khlai me apno chung address borok no I thaicha thuichu boile chung himri ma khau ble har pek ni la chung kisa ba chiri woi borok no chini chirai bo sarong school thana rok chung khlai byabostha khlai ri man kham amsu da wan suman kuri ble norok mane norok ningka kai o agi lai thangma bisi kolok kolok lai thangma ni hai election time phaikan kai bahai ke solwe bot na ba adekhena abse bisi nong nei mane properly Tiprasani ham krai ni bagai properly Tiprasa area ni development bagai nong ni one sub mung nong thinking nong ni mungsa kuri nor zero bubagra to di tongbaro bubagra ADC area wo nok tangoi tongnare nangba tamoni bagoi botini ব্যক্তিগত party ni mungoi bo supreme court of case khlaiya party ni mungoi bai case khaya ব্যক্তিগত case khaibo chini bubagra tai tini sarigo ang bai kok saka ব্যক্তিগত সে কেস খেলাইও Tiprasani বাগে এই যে বিসি ইলেকশনে বাগে কে বিনিসলাই নরক সাবলাবো চুংছে বুবাগ্রানলে চিনছে দায়িত্ব কতর বুবাগ্রানলে চিনছে ক্ষমতা কতর সংবিধান সে কক সানাই তাবু গণতন্ত্র আইন গণতন্ত্রও জানে ক্ষমতা কতর বসে কতর আও নং ক্ষমতা কতর ব্লে নে খাই দিতে তানে খাইয়াবা আও প্রশ্ন অব আনি প্রশ্ন ইয়া অবানি সুমুং ইয়া অব পাবলিক Tiprasarokni সুমুংছে কারণ নংথাংয়া আংথাংও পারাও বেরাইও আং নরক থাংয়া নং থাংনানি ক্ষমতাবো গুরি শুনো জনগণ প্রশ্ন খালাইও তামো উংখা সার চিনি নুংনানি তুই কুরুই তামো উংখা সার লামা কুরুই আগিবো কুরুই তাওবো কুরুই নরক আবাহাই বড়রক নি আবাহাই পারা রগ থাংনাবো ক্ষমতা কুরুই নরক খানানানি বো নংনি ক্ষমতা কুরুই নরক খালাইনাবো মুসুংয়া ক্লিয়ার মারো ফারো তাকরো বকরো রাংচাকনি লুকুরো Tiprasarok অমনো আং বড় পলিটিক্যাল নতুই কোন কক সামানিয়া তবে মাসাও চং ওয়ানসুংনানি দরকার তাও বিসি ইলেকশন ওংনাই তাবু চিনি বুবাগ্রানি খরকচানি সাইটক মুম্বাই নাইদি দো তাবু গর আনি কগনাদে নাং না নাইয়া নাইদি বুলাইলে এনে কোন জায়গাও ইলেকশনে মলো অব কাকানি বসা অব পিনি বসা ময়নি বসা নানানি বসা অব আনি বুফায়ং অব আনি কাকা অব আনি মামা অব সিলাইগলাক ও হারংনি কখনাই ফাইনাই পারাও ফাইyi চুংবাই চুং বাহাইকে নন সপ্রাগনানি ও বিসি ইলেকশন মুখাঙ্গে নাইদি ফাইলাইও না তাবু বুমা খাং উফলক রহলাই লাসিনা সিয়া ক্ষমতাটা করে বেশি ইলেকশন খাই দিয়ে নাই নিজের সরকার ডাবল নিজের সরকারের সানানি
इलेक्शन फोरके ताव फाइनाय फाइदि पार्टिसिपेंट खाइदि संविधान नो राइट्स रु किंतु बेजुआ गुबुन खाइसे फाइनाय आबर कारण बरक पाइया तिप्रासानो जवाब रिनानो मतबं क्षमता गुरै बरक पाइया मनि बागै बरक फाइनाय किंतु बुलाइनानि नन तकनानि बाहायखे नन पाइखिबनानि এই সব तैरि खाइ फाइनाय बरक मनि बागै हाइनो हाय रानसाकनि आनि माफा ताकुक बकु जों काहाम क्रुंख्लायै मा वान सुकलायनाय एबं वान सुकदि साबो काहाम साबो हामिया बबो कुबुय बबो एरें ताइ जों बो जागा तं साबो चुनो कुबुय कक सावै तं साबो चुनो चेंग्रा ताताल सावै चुनो थकिबै तं आबो जों केबनो सुंगै नायनानै दरकार करे जों साकनो प्रश्न खलायै जों साकनो आबोनि आन्सार कारिना नांनाय तो आगामी दिनाव आं आपिल खालायो जतनो दिनै फानंथं खोना फानंथं इलेक्शन खांखाय जों हुस्लायमा तंनाय बयजों अनेक प्रलोभन खालायनाय बुना नायनाय तकनाय बुनाय तकनाय अरब इलेक्शनाव भोटिं बुथ सेंटर बुलाय पाया बुय माय आंखाय ओ काउंटिंग थांगय रुफ्रिगय नन कारिं रहय बजिति फाइनानि आबहाय विभिन्न चेष्टा तंनाय बरकनि माने बागै जों प्रस्तुत मा तंनाय जों रेडी मा तंना नांनाय ब बुजिया हैने जों बुजिया आंनान दरकार करि ब सिया हैने जों सिया आंनान दरकार करि ब जदि बुलायनानै तकलायनानै लगिसान कांखाय दरकार नांखाय जों आरो नै कुतुलै थांनाय तफानो जों चिनि परिचय जों आबहायख्लाय रिया चिनि परिचय चिनि बुबाग्रा जोना हामजागैसे सारा दुनिया सारा पृथ्वी ऑल ओवर वर्ल्ड ऑफ दिनि बिनि मखां मानो हामजाक मानि बिसिंति तो जों बिनि लुकुरगुंगै जोंबो फाइदि बनो अनुसरण खायैनो बिनि तमुहाय तंगैनो जोंबो चिनि परिचयनो जों रिलायनाय कयनेने खालायै गुबैबाय खालायै गोथार खालायै जों हामजाक मानि बिसिंति दिनै खाना जेखुनु दिनै इलेक्शन अंतं जों आबोनो इलेक्शन जों खालायलायनाय आसुनो अंतं मालायनाय तेबिसा हायनो हाय आइ थांखे तो जानि जा डिउटी सामु मियाबो आंबो लेंखा फाइसक माने 1:30 बाजिखा गोबांमा जायगा थांगा गलकपुरनि सिमिरमय सागलदेमा मराछरा पंचम नगर तो खानाबो हायनो हाय प्रोग्राम तंफिउ इको दाबो कमेन्ट किसा परिनाय कोविड ताबुकनि गभर्नमेन्ट टुका तिलक बथाइसे यस रिंकु ताकुरिको हामबाय सियारी मेम हामबाय तारपरे साबो कमेन्ट खालायगा नव कुमार देवाबाई सरफ थैंक यू लव यू टू किंगफिश एसटी जय बुबाग्रा जय बुबाग्रा देवचरण दाकुक देवचरण हामबाय बुबाग्रा की जय गोथार बेलाय नांमानि कक साकासा हामबाय जों जतनो सानानै नांनाय जरा फायगा हायसे जोंथाय माने इमोशनली उंगै जों लाभ करे जों सानानो नांनाय चिनि दुख सुखनो जों फाटारो तिख्लाय मा साना नांनाय दरगानांके चिरिगनांके जों मा चिरिगनाय पाबिसिं त्रिपुरा सातिप्रा सरगनो कक हाम सामानि बागै बेलाय हामबाय नरगनबो हामबाय जों माइकला हामजागलाय मा तंनाय दंग तुइसा तिप्रासा तामबो दंग तुइसा तिप्रासा टकाई मथा मथानो थकायो तिप्रासानो यस नं ताबुकबो मुंगिया सिया माने नंताबो मुंसा सियार सुइना मुसुं जाखना दंग तुइसा तिप्रासा टकाई मथा नं ताबुकबो मुंगिया सिया सियानो नं तो सिकुरुंब्ले आसलखाय जत्तनो अर निजेनि एटलिस्ट फेस फुनुगै कग्रक सालायो काहाम हामिया सालायना नांगौ सामानि सायाबो सालायना नांगौ किन्तु
ni layor makangse nugia nung bogrohoni prani jani moi tongkha nung prai no comment buklayu ang saiman tungu Shanti ani block president da Shanti hambai Buddha Deborma hau hambai to jai hok jong tholai nai hiron tapuk hiron hambai love you MDC sir au Buddha Deborma love you too to hambai jong malai nai tebisa jotono hor kaham kaitor jong joto bai tongthung joto nog nokong kaitor hamari klaitung jong বিপদ আপদ বাই জন্য হাকচাল খাই কাটিরি তনিথুং যতনি নগ কাইটর হামারি সবসময় চংখ্লাই রুই জন্য বিপদ আপদ রোগ বিয়াদি রোগ বাই হাকচাল খাই তংথুঙै जों যতন খরচাতাই খরচান বাই সুরি লাইনাই তো হর কাহাম খুলুমকা